एसी चो बंद जातले एसी बंद कर आता इंडिया PHC कांदोली आणि आमचे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस यांच्यानी हो घडोवन हाडलेलो प्रोग्राम डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणजे अर्ली स्टेज डिटेक्ट जायत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जे स्प्रेड जाता कॅन्सर इन द बॉडी स्टॉप्स आणि हे स्क्रीनिंग दिस सर्विकल कॅन्सर स्क्रीनिंग फॉर वुमन हो आयज स्पेशल प्रोग्राम कांदोली मागीर फाल्यां आमच्या आरपोरा नागवा मागीर तसोच पार्रा सगळे विलेजींनी हो घडोवन येता कलांगूट आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू आख्खे गोंयान आख्खे इंडियेक आनी हो सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्पॉन्सर केल्लो प्रोग्राम की डॉक्टर्स शूड गो एट द डोर स्टेप्स ऑफ द विलेजीस ऑफ द वॉर्ड्स screen all the women who wants to get screened for breast cancer म्हणजे breast cancer जावचो न्हू हेचे अवेअरनेस हो प्रोग्राम इज नथिंग बट एन अवेअरनेस फॉर ऑल द वुमन ऑफ इंडिया आणि प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदीचे विजन आणि थ्रू द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हो प्रोग्राम आख्खे इंडियेक घडोवन येता आणि आयज तसो आमी हिंगासर कांदोली हेचे इनॉग्रेशन करता आणि हांव मागता सगळे पंचायत मेंबरा कडेन की टील द डॉक्टर्स आर ओवर हियर यू प्लीज टेल ऑल युअर विलेजर्स ऑल युअर स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तेणी हिंगासर येवन चॅकअप करचे तेणी हिंगासर येवन स्क्रीनिंग करचे आणि आपले हेल्थाची केअर घेवची हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी केन्ना केन्ना इतले बिजी जाता लायफान की आमी टायम काडिना 24 hours इन अ डे वी हॅव गॉड हॅज गिवन अस 24 hours इन अ डे तितूनसून आमी टायम काडिना आमच्या हेल्था खातीर स्पेशली फॉर एक्सरसाइजीस स्पेशली टू गो इन द जिम और वॉक ऑन द बीच और ऑन द रोड फॉर आवर ओन हेल्थ रिजन्स आमी करिनाय आणि जेन्ना म्हयन्याक एकदा वचोन डॉक्टराक विजीट दिवची पडटा और चॅकअप करूंक जाय थिंगासरूय आमी आनी खंय वयता और आमी मोबायलान बिजी आसता वो आनी कितें काम घेता आमी आणि त्या हेल्थ कॅम्पाक जो हेल्थ कॅम्प पंचायत घडोवन हाडटा जो हेल्थ कॅम्प PHC कांदोलीम घडोवन हाडटा डॉक्टर रोशन नाझारेथ तेजी आख्खी टीम घडोवन हाडटा तेन्ना आमी खंय तरी फाटीं रावता आणि वेन समथिंग इज डिटेक्टेड then we blame all of us म्हणजे we blame the government, we blame the PHC, we blame that Goa Medical College is too busy, there's so much of big rush. सद्याक म्हाका दिसता हिंगासर कोण चुकलो जाल्यार कलांगूट येवंक जाता चॅकअपाक कलांगूट कोण चुकलो जाल्यार आरपोरा येवंक जाता चॅकअपाक बट म्हाका दिसता आमी टायम काडपाची गरज आहा आनी हांव मागता टू ऑल द ladies, to all the women, that they should go and do this test. A very good response was there when Village Panchayat Kandolim, Lions Club of Kandolim took the initiative for eye camp. And म्हाका दिसता येदो व्हडलो नंबर कांदोलीम केन्नाच जावंक ना न्हू फर्स्ट टाइम फॉर आय कॅम्प सो लायन्स क्लब ऑफ कांदोलीम इज एक्टिवली taking interest in health camps. They have done successfully a health camp for all the women of all the people, all the boys and girls, including in the schools, school-going children in Saint Teresa High School. They have gone. They have done screening for all the boys and girls of the school. Whoever have got eyesight problem are being given free spectacles, and whoever have got a cataract, especially the elders, were treated for cataract surgery free of cost, which was done collectively by Village Panchayat Kandolim Sarpanch and the members along with the MLA. आम्ही सगळ्यांनी मेळोन आम्ही पैसे काढून हे सगळे कॅटरेकाची ऑपरेशन आम्ही फ्री केल्या स्पेक्टिकल्स आम्ही सगळ्यांनी मेळोन फ्री दिल्या म्हाका दिसता असले काम
प्रत्येक विलेजीनी स्पेशली कोस्टल बेल्टाचे विलेजी जिंगा CSR एक्टिविटी मेवता ती घेऊन जर करीत जाल्यार this on the load on the this thing PHC, whether it is district hospital Mapsa or load on GMC will go down, especially for all the small detection camps. नाजाल्यार लोक वचून लायनीन उबे रावता. केदी व्हडली लायन आसता आमी जाणा. एक ओपीडीन जाल्यार म्हाका दिसता थिंगासर 200-300 जाणां लायनीन उबे आसता गोवा मेडिकल कॉलेजीन टू go and visit one doctor, especially when it comes to cancer. I have seen that day I had gone in Goa Medical College to meet the senior doctor for cancer treatment. Sir, I have seen at least more than 180 people standing in a line with the numbers. So it is so difficult sometimes to meet doctors because the numbers are big. Our people who are coming in from neighboring this also states like Karnataka and Maharashtra. So जेन्ना कळता की गोवा मेडिकल कॉलेजीन उमकी डॉक्टर बरे काम करता, उमकी डॉक्टराचे हात गुण बरो आहा, डिटेक्शन बरे जाता, ते लोक थिंगा वयता. आयज cancer detection is at your doorstep. I request all the women to come over here in large numbers to see that you are detected and first only treatment is given for your ailment. I thank Dr. Roshan and I thank all the doctors who are present and the nurses who are present from PHC and also from other places, and especially Lions Club who are doing a job which no other club is doing in the state of Goa. तेंच्यांनी करून दाखयल्ले आहा. हेच प्रोग्रामाक न्हू कितलेशेच प्रोग्राम ते घडोवन हाडटा, वेदर इट इज बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह आसूं, अवेअरनेस आसूं, सगळे प्रोग्रामान लायन्स क्लब ऑफ कांदोलीम भाग घेता आणि they are showing that we care for the people. We are participating with you all for any good programs, and especially they participate with Village Panchayat of Kandolim, who is doing a very good job. Thank you very much. For giving us the opportunity to partner with them for various activities all the time. Also, our honorable MLA, he always there with us. Any program or any sponsor we need for any function, we always go to him and he's always there with us, especially for the eye camp. He supported us a lot. Not forgetting Dr. Roshan also and the primary health center for supporting us and making us a part of their program today. Thank you. Thank you.